खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत नाम में आप सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। क्या आप सब लोग खुश हैं? तो फिर जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजा दें। जोरदार तालियां इस सबक के दिन के लिए जो आज आप सब लोग खुदावंद की मौसूमियत में हैं। खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजा दें। जी आए मेरे साथ देखिएगा, यूहन्ना रसूल की अंजील है, उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत है। जी बहन पढ़ दीजिएगा और सब लोग गौर से सुनिएगा। मसीह यीशु में सबको सलाम। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। आमीन। खुदा के खूबसूरत कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदा की बरकत हो, बोलिए आमीन। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। ये लफ्ज जो दो का है, इस बात पर जोर देने के लिए है कि मार्था और मरियम इस बात को समझ सके कि जो क़यामत है और जो जिंदगी है वो तो मैं खुद हूं। आमीन। क़यामत और जिंदगी, यीशु मसीह इस बात पर जोर देने के लिए कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, यानी कि उन्हें समझाने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए कि वो इस बात को समझ सके कि क़यामत भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा है। हालेलुया। जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लेता है, वो चाहे इस दुनिया से रिलत कर जाए, इस दुनिया से चला जाए, वो फिर भी क्या है? वो जिंदा है। आमीन। वो शख्स क्या है? वो जिंदा है। दुनिया के लिए वो शख्स मर जाता है। मरना और दूसरा एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, रिलत कर जाना, कि ये शख्स रिलत कर गया है, ये भाई रिलत कर गया है, ये बहन रिलत कर गई है। और मेरी अजीजों, रिलत का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। आमीन। एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इसे रिलत कहते हैं। और जो शख्स रिलत कर जाता है वो इस दुनिया से चला जाता है और दूसरी जगह पहुंच जाता है। आमीन। वो रिलत कर जाता है और दुनिया के लिए वो शख्स समझ ले वो मर जाता है, लेकिन खुदा की नजर में वो शख्स मरता नहीं है। जो शख्स मसीह पर ईमान ला चुका है, जो शख्स मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान चुका है, वो सिर्फ रिलत करता है, वो सिर्फ सोता है। आमीन। वो सिर्फ सोता है और जो सोते हैं वही जगाए जाते हैं। हालेलुया। जो सोते हैं वो जागते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर हम जितने भी जगह पर हैं, हम रात को सोए थे। आमीन। और फिर जब सुबह हुई तो हम सब लोग उठ गए। आमीन। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो शख्स मरता है, जो मसीह में मरता है, वो मरता नहीं बल्कि क्या होता है? वो सो जाता है, यानी कि वो आरामदेह हो जाता है, वो आराम करता है, वो रेस्ट करता है। आमीन। तो यहां पर वाज़िया लिख दिया गया है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है को वो मर जाए तो भी
زندہ ہے. ہاللیلویا. وہ شخص جو مسیح پر ایمان لاتا ہے بے شک وہ مر جائے لیکن وہ زندہ ہے. آمین. وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. آمین. یہ تصدیق دی جا رہی ہے کہ پھر جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور جو بھی ابھی زندہ ہے یعنی کہ جو سانس لے رہا ہے, جس کی دھڑکن چل رہی ہے, جو ہر ایک کام کو بخوبی کر رہا ہے, جو زندہ ہے, اور پھر جب وہ مر جائے گا تو وہ ابد تک وہ بھی زندہ ہی رہے گا. کوئی شخص اس بات کو یہ نہ سمجھے کہ وہ اب مر گیا ہے, اس کی کہانی ختم ہو گئی ہے. میرے عزیزوں, کسی بھی شخص کی کہانی ختم نہیں ہوئی. وہ جگائے جائیں گے. جب تخت عدالت لگے گا وہ لوگ جگائے جائیں گے, ان کا انصاف کیا جائے گا. جنہوں نے اچھائی کی ہوگی, جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے, جن کے اچھے اعمال ہوں گے, وہ فردوس کو حاصل کریں گے. اور جن کے برے کام ہوں گے, جو برائیاں کرتے ہوں گے, ان کی میرے عزیزوں وہ آگ ہوگی, انہیں سزا ملے گی. سو یسوع مسیح انہیں بتانے کے لیے, انہیں سکھانے کے لیے کہ میں ہی زندگی ہوں, میں ہی قیامت ہوں. آمین. سو اسے ہم اور زیادہ سیکھنے کے لیے اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. دیکھیے گا اس کا 11واں باب. مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا. یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے. اسی کا بھائی لازر بیمار تھا اور اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا, یعنی کہ یسوع کو کہلا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ, جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے. اب یسوع مسیح کو یہ میسج دے دیا گیا, یسوع مسیح کو یہ خبر پہنچا دی گئی کہ اے یسوع, اے خداوند دیکھ, جسے تو عزیز رکھتا ہے, جسے تو پیار کرتا ہے, وہ بیمار ہے. یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں. ہاللیلویا. یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے, تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. اور یسوع مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا. بس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہاں 2 دن اور رہا. اب یسوع آ سکتا تھا, لیکن یسوع مسیح جانتا تھا کہ اگر میں فوراً سے وہاں پہنچ جاؤں گا تو جو وہ لازر بیمار ہے وہ تو چنگائی پا جائے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ تندرست ہو جائے گا. لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا, بلکہ یسوع مسیح 2 دن اس جگہ پر رہے جس جگہ پر یسوع مسیح گئے ہوئے تھے. آمین. پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیہ کو چلے. شاگردوں نے اس سے کہا اے ربی, ابھی تو یہودی تجھے سنگسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے. یسوع نے جواب دیا, کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا, کیونکہ وہ دن کی روشنی دیکھتا ہے, لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے, کیونکہ اس میں روشنی نہیں. اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے. آمین. یعنی کہ یسوع مسیح اس بات کو جان چکے تھے, یسوع مسیح کو علم ہو چکا تھا کہ وہ سو گیا ہے. دنیا کی نظر میں, لوگوں کی نظر میں وہ مر گیا, لیکن یسوع مسیح کی نظر میں وہ سو گیا, وہ آرام کی جگہ پر.
चाहता हूं। बस शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ खुदावंद अगर सो गया है तो बच जाएगा। शागिर्द बस यही समझ रहे थे, शागिर्द यही इस बात को ले रहे थे कि यीशु ने कहा कि वो सो गया है तो वो आराम कर रहा है, वो बच जाएगा क्योंकि वो बीमार है। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी मौत की बाबत कहा था कि वो सो गया। आमीन। और शागिर्दों ने उसे कहा, खुदावंद अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चले। तब तोमा ने, जिसे तुआम कहते हैं, अपने साथ के शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चले ताकि उसके साथ मरे। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासला पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। ये इसका ईमान था। आमीन। चूंकि ये पहले से ही यीशु मसीह पर ईमान रखती थी, मरियम यीशु मसीह पर ईमान रखती थी, और लाजर यीशु मसीह पर ईमान रखता था, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ था, और यीशु मसीह को इन्होंने देखा हुआ था, और यीशु मसीह के जलाल को और यीशु मसीह के मोजों को इन्होंने देखा हुआ था, और ये जानते थे। और ये इसीलिए कह रही है कि अगर ऐ खुदावंद तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। और मैं अब भी ईमान रखती हूँ, यानी कि तुझ पर मैं ईमान रखती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। हालेलुया। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। वो जानती है, वो मानती है, वो कहती है कि खुदावंद देख, मैं जानती हूं, मैं ईमान रखती हूं कि जब क़यामत होगी और तू अपने बाप के तख्त पर होगा, जब तक अदालत लगेगी तो सब लोग जगाए जाएंगे, सब लोग जिंदा किए जाएंगे, मैं जानती हूं। तो यीशु ने कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, और जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और वो मुझ पर ईमान रखते हैं वो अबद तक ना मरेंगे। हालेलुया। ये ईमान है। आज हम सब लोगों को भी यीशु मसीह पर पुख्ता ईमान रखने की जरूरत है कि हम मसीह के साथ चल रहे हैं तो हमने मौत से नहीं घबराना। और यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत बात को भी बयान किया। यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत बात को बयान किया और कहा कि जो अपनी जान मेरे लिए खोएगा वो अपनी जान पाएगा। आमीन। यानी कि जो यीशु मसीह के लिए कुछ करता है, यीशु मसीह के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो असल में अपनी जान को महफूज कर लेता है। हालेलुया। वो आसमान की बादशाही का वो शख्स वारिस हो जाता है। वो शख्स हमेशा की जिंदगी को रिसीव कर लेता है और वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता है। आमीन। आज हमें इस बात को और ज्यादा गहरे तौर से समझने की जरूरत है
کہ قیامت اور زندگی یسوع المسیح ہے، اور یسوع کے بغیر قیامت نہیں ہے۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے آسمان پر اٹھائے گئے، اب دوبارہ سے یسوع مسیح آئیں گے، آمین۔ اور یسوع مسیح ہی جب آئیں گے تو پھر تخت عدالت لگے گا، ہاللیلویا، اور پھر انصاف کیا جائے گا۔ جتنے مردے ہیں، جتنے سو چکے ہیں، وہ سب لوگ جگائے جائیں گے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور میرے عزیزوں، اس کے ساتھ میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مسیح کو قبول کر چکے ہیں، ہم لوگ بپتسمہ لے چکے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ پھر ہمیں ان شرائط کو بھی پورا کرنا ہے، اور وہ شرائط یسوع مسیح کا بدل لینا ہے، یسوع مسیح کا خون لینا ہے۔ ہم میں سے بہت ہیں جو جب عشاء ربانی ہوتی ہے اس میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کرتے، لیکن یہ لازمی ہے، ہاللیلویا۔ جب آپ مسیح کو قبول کر چکے ہیں، جب اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان چکے ہیں، تو پھر اس کے حکموں کو بھی ماننے کی ضرورت ہے، ہاللیلویا۔ اس کا بدل لینے کی بھی ضرورت ہے، اس کا خون لینے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ آپ لوگ اور زیادہ بابرکت ہو سکیں، آمین۔ بلکہ اس بات کی دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ جب عشاء ربانی ہو، لوگوں کو بتائیں کہ آج عشاء ربانی ہے اور ہم نے مسیح کے بدن کو لینا ہے، مسیح کے خون کو لینا ہے، کیونکہ وہ قیامت اور زندگی ہے، ہاللیلویا۔ وہ ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا بچانے والا ہے، وہ ہمارا چھڑانے والا ہے، وہ ہمارا رہا کرنے والا ہے، وہ ہمارا بحال کرنے والا ہے، وہ ہمیں زندگی دینے والا ہے، ہاللیلویا۔ سو خداوند اب سب کو اس